Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose aujourd'hui des recettes pour votre menu de la semaine, variés, super simples et à tous les goûts. Des plats avec des idées d'accompagnement et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Bon visionnage à tous. On va préparer un pain façon subway idéal pour tous vos sandwichs. Dans un grand bol, on met 200 ml d'eau tiède avec une cuillère de levure boulangère sèche et une cuillère de sucre. هنا نديرو 200 مل ديال الماء دافي، معلقه ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه ديال السكر، نغطيو نخليهم يرتاحوا 20 دقيقه. Donc on couvre et on laisse fermenter pendant une vingtaine de minutes environ. Ensuite on vient ajouter 200 ml de lait tiède. من بعد كنزيدو 200 ml ديال الحليب دافي وبيضه. On ajoute également un œuf. On mélange bien puis on ajoute 700 g de farine qu'on tamise. من بعد كنغربلو فوق منه واحد 700 غرام نتاع الفارينه و30 غرام تاع الحليب غبره ومعلقه ديال الملحه. Donc on ajoute par la suite 30 g de lait en poudre et on ajoute également une petite cuillère de sel et maintenant on va tout mélanger. On peut tout mettre dans un pétrin, mais là aujourd'hui ce pain moi je vais pas le pétrir, donc je vais juste le ramasser. Mais si vous voulez vous éviter la corvée de mettre la main dedans, vous pouvez toujours mettre dans un mixeur ou bien dans le Thermomix ou ce que vous voulez. Donc une fois qu'on a bien ramassé la pâte, on vient ajouter 30 g de beurre température ambiante. ملي كنجمعوا ديك العجينه ديالنا مزيان ما كنحتاجوا لا ندلكوها لا حتى شي حاجه، كنزيدوا عليها 30 غرام نتاع الزبده اللي كتكون بحراره الغرفه. On va bien l'incorporer. Ensuite on va couvrir et laisser reposer notre pâte pendant 1 heure. كندخلوا مزيان ديك الزبده في العجينه، كنغطيوها نخليوها ترتاح واحد ساعه تقريبا. كما شفتوا العجينه ديالنا خمرات مزيان، غادي نجبدوها دابا ونحطوها فوق سطح العمل. Donc notre pâte a bien levé. Maintenant, on va la diviser en petits pâtons, la mettant sur le plan de travail avec un peu de farine pour éviter qu'elle ne colle. Et on la divise. صافي من بعد كنشدو العجينه ديالنا، كنحيدو منها شويه ديال داك الغاز وكنشدوها كنقسموها طريفات هكا ديال العجينه. Donc pensez à dégazer votre pâte avant de la diviser. Donc je vais maintenant enrouler les petits pâtons. Je forme une petite boule et je les dépose à côté sur le plan de travail fariné. كنكور بحال هكا العجينه، كنكورها مزيان كنجمعها وكنحطها. شوف كيفاش دايره داك النبيلات ديالها، يعني بحال تقولوا دلكتها مزيان باليد وهي كاع ما مدلوكاش نهائيا. كنبدا كنكورهم كلهم وكنحطهم جانبا. Donc j'enroule toutes les petites boules, les boules. Je mets un peu de farine par-dessus et je les laisse pas reposer. Je vais commencer juste par la première et je vais commencer à l'étaler avec un petit rouleau. ما كنخليهاش ترتاح، يعني كنبدا غير هذيك الاولى اللي كورتها كنشدها كنهزها وكنبدا كنسرحها هكا بشي مدلك مع شويه ديال الفرينه، لحقاش شويه كتلصق ولكن ما عليهاش، ضروري خصها تكون كتلصق باش تجيكم زويونه. J'enroule ensuite la pâte de cette manière, j'appuie un petit peu, j'aplatis la dernière surface, voilà, pour qu'elle soit invisible un peu. Et je pince les extrémités, je la dépose à côté, je fais la même chose avec le reste. كما شفتوا دلكتها ولويتها على هذا الشكل صافي. ومن بعد هذوك الجنيبات ديالها حتى هما بركت عليهم صافي ونحطهم صافي وجدتهم كلهم درتهم بنفس الطريقه. Maintenant, je les dépose dans un plateau qui va aller au four, chemisé de papier cuisson. Je le couvre et je laisse reposer 20 minutes. Après, je le badigeonne avec un jaune d'œuf. غطيتها خليتها ارتاحت واحد 20 دقيقة، من بعد دهنتها بالصفار ديال البيض. Maintenant, je mets quelques graines par-dessus. Là, je mets les graines de nigel. Après, je mets les graines de sésame sur l'autre et les graines de pavot et ainsi de suite. درت شوية ديال الزريرعات هكا فوق منهم، البافو والزنجلان، ودرت الحبة السوداء. Ensuite, j'ai fait des entailles par-dessus, comme ici. صافي من بعد فلحتهم بحال هكا. لا ديروا عندكم شي موسماضي ولا شي غازوار ديروا به. فوالا دابا غادي نعاود نغطيهم نخليهم يرتاحوا في الفران. كنكون مسخنه على 50 درجه، كنخليهم واحد 20 دقيقه. Donc là, j'ai fait chauffer mon four et je les ai mis dedans pour qu'ils lèvent encore un peu pendant une vingtaine de minutes. Il faut pas les oublier, attention. Là, ils ont bien levé. Après, je les ai fait cuire dans un four préchauffé à 220 degrés pendant environ 15 minutes. طيبتهم في الفران سخون على درجة حرارة 220 لمدة 15 دقيقة. كيجيو كيشهيو دايرين بحال القراشل تماما، بحال اون بريوش، يعني ما تقولش عليهم نهائيا خبز. Ça ressemble énormément à une brioche tellement le pain il est super moelleux et super tendre. Regardez-moi ça, c'est magnifique, vraiment parfait pour les sandwichs. كيجي غزال. كيجي فعلا من داك الشرفيع للساندويتشات.
Je vous montre quelques exemples de garniture de sandwich. Ici, j'ai mis du thon, de la mayonnaise, de la moutarde, cornichon, un peu de poivre et de la cébette. هنا درت الطن ودرت المايونيز ودرت الموتارد ودرت البصله الخضاريه ودرت شويه ديال لي كورنيشون وخلطتهم مزيان. Donc le pain, je fais une ouverture dans le pain, je le coupe en deux. Ensuite, je mets quelques tranches de fromage dedans. كندير طرونشات ديال الخبز وكنديرهم يا اما في الغريل ولا في الفران ولا فاش ما بغيتو باش يذوب شويه هذاك الفرomage. Donc je fais fondre un petit peu le fromage sur le grill. Vous pouvez le faire dans une poêle ou bien dans le four. Mais il ne faut pas que le pain durcisse. Donc je fais la même chose avec l'autre et je le dépose à côté. Ensuite, je le récupère. Le fromage, il a bien fondu. Je vais le remettre dedans. Ça fait كما كتشوفوا الفرomage داب مزيان. غادي نرجعو في هذاك الخبيز ونحطو ونحط هذيك الغارنيتور اللي صايبتها ديال الطن. Donc je mets le thon dedans qui est bien assaisonné. Je mets quelques tranches de tomates avec quelques tranches d'oignons ودرت هكا طريفات ديال الطماطم والبصله وسلطه وكيجي فعلا رائع كيشبه بزاف لهداك الساندويتش ديال سوبوي. Donc je vais l'enrouler dans du papier. Je l'ai coupé en deux. C'est vraiment, il est super délicieux. صافي كيما شفتوا درتو في الورق بحال هكا غطيتو مزيان بالورق وكيجي من ديك الشرفاع تماما بحال هذاك اللي كنشريو من سوبوي. دونك كندير حتى الاخر حتى هو بنفس الطريقه. تقدروا تبدلوا بطبيعه الحال ديروا نتوما الغارنيتور اللي كتبغيو. هذا خليته هكا على قدو لويتو مزيان ومن بعد قسمته على جوج. دونك celui-là je l'ai laissé entier. Ensuite je l'ai coupé. Regardez le résultat. Donc celui-ci c'était vraiment le préféré pratiquement de tout le monde. Donc un peu d'huile d'olive, tomate mozzarella, un peu de poivre, un peu de velours balsamique, de la salade. Voilà, on peut mettre également des feuilles de basilic. هذا كيما شفتوا درت فيه طوماط موتزاريلا، درت فيه سلطه، درت فيه فلور بالزاميك ودرت فيه وريقات نتاع الحبق. وهذا الساندويتش هذا ديال الطوماط موتزاريلا كان هو المفضل عند كلش. Et maintenant, on va passer à une recette de risotto bien crémeux avec champignons et crevettes. Dans une poêle, on va mettre de l'huile d'olive. هنا غادي ناخذ مقله باش نصايبو الريزوتو ونديرو فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون نحطو فيها دي شامبينيون نحمرهم من هنا ومن هنا نخليهم يتقلاو. Donc j'ai mis quelques champignons que j'avais congelés. Donc comme vous le savez, on peut très bien congeler les champignons, ça se garde très bien, c'est même mieux que ce qu'on achète déjà surgelé. J'ajoute un peu de sel, un peu de poivre, زدت فيهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. انا هاد لي شامبينيون كنشريهم طريين وكنكونجليهم انا كيصدقوا لي احسن من هذوك اللي كنشريهم ديجا كونجلي. À côté, je vais décortiquer les crevettes, je vais leur enlever le nerf qui est sur la partie supérieure. وهنا شديت لي كروفيت وكنبدا كنقشرهم في الوقيته اللي كيكون داك الشامبينيون كيطيبوا كنقشر لي كروفيت وكنحيد لهم هذاك الخويط اللي كيكون عندهم في السنسول ديال الظهر ديالهم من الفوق. Donc une fois que les champignons sont cuits, je vais les retirer, je les mets dans un plat à côté. كنحيد هذوك لي شامبينيون ملي كيطيبوا كنحطهم جانبا وفي نفس المقله كنزيد شويه ديال الزيت وكندير فيها لي كروفيت يطيبوا. Donc dans la même poêle, je rajoute un peu d'huile et je fais cuire les crevettes. Donc je vais les faire dorer des deux côtés. Ensuite, je vais les couper en deux. ملي كيتحمروا هاد لي كروفيت من هنا ومن هنا كنحيدهم وكنقسمهم على جوج لحقاش هما شويه كبيبرين. وفي نفس المقله كنزيد شويه ديال الزيت وكندير فيها واحد البصله اللي كنكونوا مقطعينها طريفات صغيورين وكنديروها باش كتقلى واحد شويه. Donc dans la même poêle, on va rajouter un peu d'huile d'olive et on va mettre un oignon que j'ai haché finement et je fais revenir quelques instants dans la poêle. Je vais ajouter un petit peu de sel dedans, mais vraiment très peu de sel. كنزيد عليه واحد الطريقه ديال الملحه ماشي بزاف غير شويه غير باش يهبط هكا يهبط شويه. J'ajoute ensuite un bol et demi de riz rond, le riz spécial risotto. من بعد زدت ليه واحد الزلافه ونص ديال الرز اللي كيكون هكا مكركب الرز سبيسيال ديال الريزوتو. Donc je le fais revenir avec les oignons dans de l'huile. Regardez, il est bien imprégné, il devient nacré. Et là, j'ai préparé un bouillon avec 3 cubes de bouillon de légumes que j'ai mis dans de l'eau chaude. Donc je vais arroser de temps en temps tout en mélangeant. À chaque fois que c'est absorbé, je rajoute. Donc je l'ai fait au moins 6 ou 7 fois. هنا وجدت واحد البويون درت فيه 3 ديال الضماس نتاع الخضره ودرت فيه الماء سخون
وخلطته مزيان. منين داك الروز كيتقلى مزيان في ديك الزويته وكتشوفوا اللون ديالو ولا كيولي شويه شفاف، كنبداو كنزيدوا هذاك المرق اللي وجدناه بشويه بشويه، وحنا كنخلطوا فوق ما كيشرب هذاك المرق كنوليو عاوتاني نزيدوا واحد شويه حتى كيشربوا، ونزيدوه حتى كيطيب لنا الروز بهذه الطريقه. هي سي فري الطريقه شويه كتبغي الوقوف، ولكن كتعطي نتيجه زوينه. اون فا راجوتي ان بتي بو دو بوافر، كنزيدوا واحد شويه ديال الابزار صافي، وكنبقاو نبقاو هكاك بنفس الطريقه حتى كيطيب لنا الروز. في الاخر كنزيدوا فيه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وتقريبا واحد 50 غرام تاع البارميزان. Donc à la fin, quand il est cuit, je vais ajouter une bonne cuillère de beurre coupé en morceaux et l'équivalent de 50 grammes de parmesan. Après, j'ajoute les champignons et les crevettes. ومن بعد كنزيد عليهم les champignons اللي طايبين مع هذوك les crevettes صافي، وكنخلطهم مزيان. Et notre risotto est prêt. J'ai fait également du poisson ce jour-là. Donc pour la marinade, je mets du sel, du poivre, du curcuma, du piment fort, du paprika, de la coriandre en poudre, de l'huile d'olive et le jus d'un citron. درت الملحه، فلفل الاسود، الكركم، درت شويه ديال الفلفله حاره، ودرت شويه ديال البابريكا، القزبر يابس، درت زيت الزيتون، ودرت شويه ديال العصير ديال الحامض، ونخلط هذه التخليطه باش غادي نديرها للحوت. Donc ça, c'est le bar pour les personnes qui me suivent sur Instagram. C'est le bar que j'avais acheté dans le magasin Costco. Vous vous rappelez? Donc vraiment, j'avais des doutes, mais il est très très bien. Il était très bien, super bien frais. Donc je l'avais acheté, je l'avais congelé parce qu'il n'a jamais été congelé. Et maintenant, je l'ai sorti et je lui fais sa marinade. هذا بالنسبه للناس اللي متبعيني في انستغرام، هذا اللي كنت شريته من المغازان كوسكو، كنت وريته لكم فاش ضربت بكم دويره في المغازان. دونك كنت شريته من تما، كنت شريته طري وكي جبتو للدار حطيته في الكونجيلاتور ودابا ديكونجليتو ودرتو. دونك بور لا كويسون سي دون ان فور بريشوفي ا 200 دوغري بوندون 20 مينوت. بالنسبه للطياب ديالو فران سخون على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه. كيطيب كيجي غزال، ما فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه. يعني ملي كنطيبوه في الفران ما كتبقاش ديك الريحه في الكوزينه والريحه في الدار، بالخصوص الا كنتو دايرين فيه هكا شويه ديال الحامض. Donc on n'a pas du tout d'odeur de cuisson quand on le fait dans le four. Un peu de cébette plutôt par-dessus, sur le risotto aussi. Et notre plat pour ce soir est tout prêt. Ça fait الطبق ديالنا كيما شفتوا هو جاهز. Cette sauce sucrée salée pour agrémenter poulet, viande ou poisson. Dans une poêle, on va mettre un verre d'eau avec un quart de vinaigre et un demi-verre de sucre. حنا غنديروا مقله نديروا فيها نص كاس ديال الماء، 4 كاس ديال الخل ونص كاس ديال السكر. On aura besoin également de piment fort. On va mettre une bonne cuillère. On dirait معلقه كبيره ديال السودانيه الحاره، une gousse d'ail écrasée, تومه محكوكه. Et on va mettre 2 petites cuillères de piment doux ou bien de larissa pour donner de la couleur avec une demi-cuillère de sel. من بعد كنديروا 2 معالق ديال التحميره ولا نديروا معلقه ديال الهريسه باش تعطينا شويه ديال اللون، ونص معلقه نتاع الملحه. Ici, on va préparer dans un verre une petite cuillère de fécule de maïs, la maïzena, avec un peu d'eau. On va bien mélanger et on va l'ajouter. وهنايا هاد الكاس درت فيه معلقه صغيره ديال النشا وزدت فيه شويه ديال الماء، خلطت مزيان وزدتو على داك الخليط ونديرو فوق العافيه ونخليه يبدا يغلي، يبدا يطيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق مع التحريك. Donc on va faire cuire tout ça pendant une dizaine de minutes tout en mélangeant. Donc cette sauce, on peut la garder jusqu'à une semaine bien enfermée dans une boîte hermétique. Sinon, on peut l'utiliser voilà tous les jours. Là moi je vais l'utiliser un petit peu pour aujourd'hui, le reste je le mets au frais. صافي كنحتفظوا بها في الثلاجه حتى لمده ديال اسبوع تقريبا. Maintenant on va passer à la recette de brochette de poulet express. On va prendre du blanc de poulet. Ici moi j'ai du blanc de poulet fermier, sinon on peut utiliser de la dinde aussi, c'est possible. هنايا غادي نحتاجوا البيض ديال الصدر ديال الدجاج ولا ديال البيبي كما بغيتو، تشدوه وتقطعوها كطريفات يكونوا ماشي صغار وماشي كبار باش نصايبوا بهم دي بروشيت. Donc une fois qu'on a coupé notre poulet, on va passer à l'assaisonnement maintenant. Je vais utiliser des épices pour poulet tout prêt. Je vous montre le paquet, c'est épices pour poulet, c'est marqué dessus. غادي نحتاج هاد العطريه هذه كتكون مكتوبه فيها épices pour poulet. Je vais mettre une grande cuillère، كندير معلقه كبيره. J'ajoute une demi-cuillère d'ail en poudre. Je mets du sel également, du gingembre et un petit peu de coriandre en poudre et je mets l'équivalent de 2 grandes cuillères de vinaigre. هنايا درت كما شفتوا شويه ديال الثومه مدقوقه وزدت شويه ديال السكينجبير وزدت شويه ديال الملحه وزدت شويه ديال القزبر يابس وجوج معالق كبار ديال الخل. Donc pour donner de la couleur, j'ai ajouté une bonne cuillère de piment. Et je mets également 2 cuillères d'huile d'olive. وباش نعطي شويه ديال اللون زدت معلقه ديال التحميره وجوج معالق كبار نتاع زيت الزيتون، نخلط مزيان
ويا اما نحتفظوا بهم جانبا يا اما نقدروا نخليهم واحد شويه ومن بعد نديروهم في القطيبات ديالهم. Donc on peut les laisser au frais pour laisser mariner plus, pour donner plus de goût. Sinon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez directement les mettre dans des pics. Donc si vous utilisez les pics en bois, de préférence les mettez dans de l'eau pour qu'ils ne brûlent pas pendant la cuisson. إذا كنتو غادي تستعملوا القطيبات ديال الخشب ديروهم شويه في الماء بارد قبل ما ديروهم باش ما يسحرقوا لكمش في الوقيته ديال الطياب. Donc je vais mettre quelques tranches de piment, donc de poivron plutôt. J'utilise le poivron rouge, vert et jaune. Pour la première cuisson, je vais la faire dans la friteuse à air sans huile et l'autre partie, je vais la faire dans une poêle. Donc pratiquement le temps de cuisson est pareil, dans 15 minutes pour chaque. Et j'ai gagné du temps puisque j'ai mis la moitié dans la poêle et l'autre moitié dans la friteuse. Les deux, il faut les retourner de temps en temps pour qu'ils soient vraiment dorés et cuits des deux côtés. Voilà, maintenant je vais retourner ceux qui étaient dans la friteuse. Il vaut mieux la préchauffer à l'avance, la friteuse, comme ça pour gagner un petit peu plus de temps. Donc j'ai dû la préchauffer pendant 5 minutes environ. Et puis le temps de cuisson, c'est 15 minutes. Et les retourner au milieu de cuisson. Donc pareil pour ceux que j'ai mis dans la poêle. Au bout de 15 minutes, donc ceux que j'ai mis dans la friteuse, ils ont doré des deux côtés et c'est top. Comme accompagnement, j'ai fait des haricots verts dans une marmite, donc j'ai fait cuire dans de l'eau salée. Ensuite, j'ai les égouttés et j'ai mis quelques épices. Voilà, هنايا عندي اللوبيا الخضراء كما شفتوا طيبتها مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الماء. من بعد سخرتها، j'ai ajouté un peu d'oignon coupé en morceaux avec de l'ail et du beurre. زدت فيها شويه ديال البصله، شويه ديال الثومه وشويه ديال الزبده ونخليها تقلى هكا فوق العافيه تقريبا واحد 10 دقائق. Donc je laisse mijoter pendant une dizaine de minutes. Et comme deuxième accompagnement, j'ai fait du riz cantonné. Donc vu que j'avais du riz qui est resté dans le frigo depuis 2 jours, j'ai dit je vais l'utiliser aujourd'hui. Dans un wok, j'ai mis 3 œufs avec sel et poivre. وكان عندي شويه ديال الرز بارد في الثلاجه هذه يومين هو محطوط، قلت غادي نخدمو حتى هو. شديت الوok، درت فيه 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، ودرت فيه هذاك الرز اللي كان عندي بايت. دونك الكميه على حسب نتوما شنو بغيتو، تقدروا طيبوا الرز وديروه عادي يعني. صافي كنخليوه هكا فوق العافيه باش يدخلوا شويه ديال السخونيه ويتخلط هكا مع البيض. دونك اون ميلونج لي دو. ابري جاجوت دو ماïs عليه شويه ديال الذره. J'ai râpé également une carotte et je l'ai ajouté, on peut la couper en petits morceaux. وحكيت واحد الجزره حتى هي وزدتها. صافي غادي نخلطها مزيان ونخليهم هكا يطوبوا مع بعضياتهم. تقدروا الجزره تقطعوها طريفات صغيورين ما بغيتوش تحكوها. Et je mets également de la cébette, donc c'est l'oignon nouveau, la partie verte. وهنايا غادي نقطع ديك البصله الخضاريه الجهه الخضراء ديالها كنقطعها وكنديرها. تقدروا ديروا بصله عاديه، الا ما كانتش عندكم ديروا بصله عاديه، مثلا بصله حمراء الا كانت عندكم ولا اشالوت ديروها ما كاين مشكل. جاجوت اون كويير دو صوص صوجا سكري، كنزيد معلقه ديال الصوص ديال الصوجا مالحه، وكندير واحد 2 معالق ديال لا صوص دويتر. Et je mets également 2 cuillères de sauce d'huître, mais vraiment à la fin quand tout est vraiment prêt. Ça y est, et j'éteins le feu. هذيك الصوص صوجا والصوص دويتر كنديرهم حتى الاخر حتى كيكون صايي كلشي وجد الرز واجد. Maintenant, il ne me reste plus qu'à servir tant que c'est encore tout est chaud. Je rajoute encore un peu de cébette par-dessus. صافي دابا غادي نحط الطاوله يعني مادام كلشي مازال كله سخون. حطيت هنايا هادوك اللي كانوا في الفريتوز ومن بعد كنحط حداهم هادوك اللي طيبت في المقله. Donc j'ai mis ceux qui sont un peu plus dorés qui ont cuit dans la friteuse et puis les autres que j'ai mis dans la poêle pour les brochettes. Voilà, j'avais un peu de slatam chouïa que j'ai mis avec des olives. Voilà, et tout est bien. Maintenant, on va passer à la préparation de fèves. Donc, c'est des fèves fraîches à la façon marocaine. On va les éplucher, donc on va récupérer les graines qui sont à l'intérieur. دابا غادي نصايبوا الفول بالطريقه المغربيه. الفول اللي حنايا كنعيطوا له المنقوب، وقيلا كنعيطوا له المنقوب والله ما عرفت. المهم بالمريقه هكا بالشرموله، قولوا لي شنو كنعيطوا له بالضبط. بالشرموله بحال الشربونه ديال الحوت وكنطيبوه. Donc si vous avez des petites taches comme ça sur la peau, vous pouvez la retirer, vous gardez l'intérieur. Ensuite, je prends une marmite et je mets dedans mes fèves avec un peu de sel. كناخذ واحد الطاوه من بعد كندير فيها دوك الفول. الا بغيتو تقشروه بغيتو تخليوه على قدو خليوه على قدو مع شويه ديال الملحه صافي ونطيبوه. Donc je vais le laisser cuire environ une dizaine de minutes seulement et je vais commencer à préparer la charmoula. Ici j'ai un petit bouquet de coriandre. دابا غادي نصايب ليه الشرموله ديالو. عندي هنا واحد الربيطه ديال القزبر كنشدها كنقطعها من بعد كنديرها في القطعه اليدويه وكنطحنها. بغيتو نتوما ديروا كلشي في المهراز يعني بالطريقه الكلاسيكيه اللي كنعرفوها في المهراز. Vous pouvez tout mettre dans un mortier
pouvez mettre l'ail, la coriandre et toutes les épices et vous préparez le tout dedans. Donc là, j'ai ajouté 2 gousses d'ail et je râpe le tout. Je vais ajouter également un peu de piment fort avec du sel, un peu de poivre, du cumin et du paprika. On peut ajouter également un peu de coriandre en poudre. هنا درت الملح درت شويه الفلفل الاسود ودرت الكمون ودرت شويه ديال التحميره وشويه ديال الزيت صافي وغادي نطحنهم مع بعضياتهم. Donc j'ai ajouté également un petit peu d'huile et je vais tout mixer. Voilà le résultat ce qu'on obtient. Ça ressemble à ça. Donc j'ai pas fait beaucoup, donc je vais utiliser ça que pour maintenant. Et à côté, je vais râper 3 tomates fraîches. وجانبا كنشد واحد 3 ديال الطماطم وكنشدهم وكنحكهم. Voilà, كنخليهم جانبا كنشد الطاوه كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون. Je prends une marmite, donc la même où j'ai fait cuire les fèves, je les ai enlevées, je les ai laissées égoutter. J'ajoute une bonne cuillère de concentré de tomate, كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم مركزه. معلقه كبيره سمحوا لي وكنخلطها مع ديك الزويته من بعد كنبقى كنزيد الماء سخون بشويه بشويه وانا كنخلط باش تجي ديك المريقه عاقده كنزيد عليها من بعد الطماطم. Donc j'ajoute de l'eau chaude de temps en temps pour avoir une sauce ensuite bien onctueuse et bien épaisse. J'ai ajouté après la tomate râpée, je continue à faire revenir et j'ajoute ma chermoula préparée. من بعد كنزيد عليها ديك الشرموله اللي وجدتها كنديرها كامله صافي كنبقى كنخليها كتقلى هكا مع داكشي واحد شويه. كنزيد واحد شويه ديال الماء سخون باش نتاكد بانها غتكون كافياني الصلصه والطياب ديال الفول. Maintenant je vais ajouter les fèves que j'ai fait égoutter dans une passoire. Donc ils sont cuits à moitié seulement, ils vont finir la cuisson dans ces petites sauces. Je couvre et je laisse cuire environ 20 minutes. صافي دابا زدت هذاك الفول باش يكمل الطياب ديالو في ديك الصلصه. كنقص عليه العافيه. شوفوا كيفاش كيجي المريقه عاقده غزاله. La sauce elle est vraiment top. Il est juste magnifique. Faites-le de cette manière, vous allez vous régaler. Un peu de persil et le tour est joué. Et on termine sur une note sucrée. Vous êtes plutôt tarte tatin ou tarte aux pommes? Moi les deux, j'aime bien les deux, mais aujourd'hui je vous propose une tarte tatin. On prend une poêle, on met dedans 3 à 4 grandes cuillères de sucre et on laisse caraméliser. Ensuite, on va ajouter une bonne cuillère de beurre et on fait fondre le tout. À côté, on a coupé des pommes en deux. Donc, vous allez avoir besoin de 7 ou 8 pommes coupées en deux. On va les mettre dans ce caramel sur un feu moyen et on va les retourner de temps à autre jusqu'à ce qu'ils prennent une belle coloration. Ensuite, on va les couvrir avec une pâte feuilletée. Donc si vous avez une poêle qui va au four, ne changez rien, juste vous la couvrez et vous la faites cuire. Sinon, vous transvasez le tout dans un plat qui va au four, vous couvrez avec la pâte feuilletée, ensuite vous l'enfournez dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes environ. Ici, je l'ai servi avec un petit suisse battu avec une fourchette. Franchement, c'est très bon et ça remplace une glace vanille, par exemple. C'est juste, waouh, magnifique. Vraiment, elle n'est pas sucrée, juste ce qu'il faut. Dites-moi en commentaire, vous préférez la tatin ou la tarte aux pommes? Bon appétit! Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On se dit à très bientôt. نتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم ونتلاقاو في وصفات مقبله. خليوا لي الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. اي حاجه بغيتوها، اي حاجه بغيتوني نديرها لكم.